for today's video mga choice, ang ipakita sa inyo ning bagong update aning Pangil Bay Bridge dire sa tubod Lanao del Norte. Paingon ni siya dito sa Tanggob City, Misamis Occidental. So sa karon matud pa sa akong gipangutana dire is mag-open ni siya, posibleng mag-open karon nga tuig 2024 o wala pa kabutyag nga specific yun nga bulan, pero possible na mga nasa June or July anang mga bulana. Kung dagdag na lang po informasyon sa uban no, sa wala pa nakadumdum kung asa ni agi uni nga bridge, kung gikan ka diri sa tubod Lanao del Norte, ana lang ka diha sa Gaisano tubod, dinay pasulod diha paingon sa baybay. So bayon lang na nimo nga dalan kay mo na ang dalan paingon ani nga tulay. Kani nga tulay is mingkabat dai niya og 3.77 ang gitas-on gikan diri sa tubod Lanao del Norte paingon dito sa Tanggob City, Misamis Occidental. Ug mao na po ni nga tulay ang naghawid sa titulo nga the longest sea crossing bridge diri sa ato sa Mindanao. Kani nga tulay is dako kinig tabang para sa ato ang mahilig og biyahe, kay kung moadto ta didto sa Tanggob City or vice versa, dili na ta kailangan moagi sa Aurora or mosakay og barge para makaadto lang sa lugar nga tunga-tungan. Kahit na anong mangyari, ikaw pa rin.